अलग निरंजन ये रास्ता में जे जावे 10 वाली पटाते पारबे बेटा आइडिया गुड इवनिंग बाबा की जय हो। हाँ बेटा बोल बाबा मुझे सवारी वाली नहीं पाई। पाबी पाबी बेटा पाबी जल्दी जल्दी पाबी क्यों पाई कॉलेज बाबा बाबा? बाबा के टाका मान दक्षिणा दिते लागबे तबे पाबी बिना पैसा में काम नहीं है बाबा। ना अभी बेटा ना 20 টাকা है 10 টাকা দিলে হবে না 10 টাকা শিকড় খাবো। চিকন নাই খাব লাগে বেটা ভাল বস্তু নহয় बात तो सही लगे। बाबा আমার কামটা জলদি করে দিলো। হয়ে যাবে বেটা হয়ে যাবে জলদি বাবা একটা কথা হুদি হ্যাঁ বল তুই যে বকা বকা কাপড় পিনে দিছি মতি মরি গেল নাকি? বেটা বাবা কাকু নাই বলে ভাল নহয় এইকেইটা সরি বাবা সরি সরি বাবা কামটা করে দে মর জলদি। হ্যাঁ র বাবা থুকা থুকি করে দেখি যে বেটা এইটা মই মন্ত্র মারছি থুকি কমন তোর মারে বাবা। হ্যাঁ বেটা লে এটা কি করবো খাবো? নাই জন ছোৱালীকে মুখে পাবি পেলাই দিবি আগু থেকে ফেলাই দিব হ্যাঁ আগুটিকে পেলাই দিবি আর ছোৱালীকে উঠাই গেলি আনবো নাই বেটা ও নিচে আসবে নিজে আসবে? হ্যাঁ কখন আসবে গো বাবা? সকালে পেলাই দিবি সাঁঝে লেগে ও নিজে আসি যাবে উড়নি বাবা কি যাও